Game ready? Set! Okay. Guess the larong Pinoy. By emoji. Bayo mo yung tipo yan. Ane? Luksong baka. Luksong? Tama, luksong baka. Luksong. Jaya. Ay, ang dali. Alam ko na! Lupa. Tama, lakis lupa. Rian. Wait lang! Ba yan? Wala, hindi ko ano. Yan. Yun dapat. Tumbang lata? Mali. Ano yun? Tumbang preso. Yun, tumbang preso. Ba yan? Yan? Ane? Ano? Sipaan. Ano, mali yung sipaan. Sipa. Tama, sipa. Sipaan. Rian. Luksong tinik. Tama, luksong tinik. Ta. Tayo. Alam ko na. Chinese garter. Tama, Chinese garlic. Ano yan? Pukpukan. Mali. Ano yun? May basag. Kapintero. Mali. Piko. Piko. Tama, piko. Sabi ko. Piko. Di ba lang? May bato. Captain Stone. Mali. Yan. Ano yun? Tirador. Hulin. Mali. Tirador. Mali. Yun na. Jackstone. Blackstone? Yan? Ha? Duck o? Duck. Mali. Donald o? Mali. Donald. Pero. Kailan? Duck or quack quack? Ah! Duck. Tex! Mali. Texo! Texo. Mali. Ano yan? Ano? Ay! Trumpo. Ane? Luksong tali. Luksong... Ano? Doon! Luksong... Lubid. Tama, luksong lubid. Luksong